अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद में हाई अलर्ट है। सिर्फ शहर कायद में क्या, पूरे सिंध में ही हाई अलर्ट है इस वक्त, और सिंध में सुपर फ्लड का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि कराची के ताजिर रहनुमाओं को एक बार फिर से पर्चियां मिलने लगी हैं। एक बहुत अहम मामला है, एक मरतबा फिर ताजिरों को परेशानी है। एक जानिब महंगाई, मईशत और तरक्याती काम, तो दूसरी जानिब अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी मखदूश हो चुकी है। बारिश से अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है और अब सुपर फ्लड है। सूबा पंजाब से सिंध तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर कायद में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, आखिर जिम्मेदार कौन है और कौन निकालेगा इस मुश्किल से। कराची समेत सिंध के 25 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं हमेशा की तरह, और उम्मीद यही की जा रही है कि इस दफ़ा कुछ बेहतरी आएगी। बरसात में फैलने वाली वायरल बीमारियां, बुखार को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या कोई स्प्रे मुहिम या आगाही मुहिम या कोई मेडिकल कैंप्स का इनेकाद भी किया जाएगा, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मुल्क में क्या इमरजेंसी का ऐलान होना चाहिए? इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, हर जानिब लोग जो है वो परेशान है। यही आज के टॉपिक्स हैं, इन्हीं पर हम बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है, ये हम हल निकाल सकें। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त तर्जुमान पीपल्स पार्टी तहसीन आबदी साहिबा, उनसे बात करेंगे, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तहसीन आबदी साहिबा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम तहसीन आबदी साहिबा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम शुमाइला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन साहिबा, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम सब तो बहुत अच्छे हालों में हैं, लेकिन वो लोग जो इन मुश्किलात का शिकार हैं, हमारे भाई बहन, हमारे लोग, हमारी कौम के लोग, पाकिस्तान के शहरी, वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और ख़ास तौर पे अब जो सिंध की जानिब ये बताया जा रहा है कि सुपर फ्लड का ख़तरा है, 11 लाख क्यूसेक पानी जो है वो सिंध के दरिया से गुजरेगा। तो कैसे देखती हैं आप सूरत हाल को, और क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़े से फिगर्स थोड़े से करेक्ट करूँगी आपको। क्यों कि अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो जो है वो 9 से 10 लाख की हैं, लेकिन अगर ये 11 लाख की भी कुछ तस्दीक किए जा रहे हैं, तो ये 11 लाख जो है शुमाइला, ये एक साथ नहीं गुजरेगा पानी, ये एपिसोड्स में आएगा। ये थोड़ा पानी आएगा, हिट करेगा 3 लाख 4 लाख की, उससे हिट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो 2 लाख 3 लाख से हिट करेगा। तो उसके लिए वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमने तमाम इंतजाम, आप खुद देख रही होंगी कि काफ़ी पहले से हमने तमाम स्ट्रेटजीज भी बना ली थी, और जिसमें भी हमें जो खदशात थे कि जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स थे, 102 कुछ पॉइंट्स थे वल्नरेबल, जो कि अब हमने वो काफ़ी हद तक पे काम भी हो चुका था। अब तो 44 पॉइंट्स हैं कि जो उसके वल्नरेबल्स हैं, उन पर भी जो है वो मशीनरी हमने लगा दी है, उनकी जो स्टोन का काम है वो भी स्टार्ट है। तो हम बड़े होपफुली हैं कि हमें जिस तरह हमने रेस्क्यू टैंक भी लगाए हैं, लोगों की इवैक्यूएशन भी हमारी स्टार्ट है, लाइफ स्टॉक की इवैक्यूएशन भी हमारी हम मुसलसल हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि इससे हमारा जानी माली या किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो 2010 में भी जो है वो 10 लाख से ज्यादा क्यूसेक ने जो है वो हिट किया था सिंध को, और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह वो मैनेज किया था। तो हम अगेन बड़े होपफुल हैं, क्योंकि हमने उसके बाद से मजीद जो हमारे जो बैराज थे, उनके जो लेवल्स थे, वो हमें और ज्यादा 6 फीट और ऊपर कर दिए थे। तो वी आर वेरी होपफुल कि इस दफा ना वो इतना नुकसान होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, कुदरती चीज है, आपको भी पता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है कि जी पानी रोका जा सके। और पानी एक तरफ से नहीं आ रहा है, पानी इंडिया की साइड से भी आ रहा है। जिस तरह इंडिया ने अपने डैम्स को जो है उसका जो आउटफ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ किया है, वो रावी सतलज बयास की साइड से जो आ रहा है पानी। फिर जो पंजाब का पानी है, सर बाकी उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, वो 30 डेज की उनकी कैपेसिटी है, तो वो पानी भी जो आ रहा है तो वो भी सिंध से ही गुजरता है, वो फिर समंदर में जाएगा। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमने हर तरह के इंतजाम कर लिए। एक तो पानी के रोकने के हवाले से हमारे बंद की जो भी उनकी जो मुरम्मत थी, जो भी उनके लेवल्स हाई करने थे, वो तो हमने किए। लेकिन इसके अलावा जो तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैं कहूँगी उसमें लाइफ स्टॉक है, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसमें रेस्क्यू पीडीएमए है, ये तमाम लोग ऑन बोर्ड से। और इवन की जो डिस्ट्रिक्ट है जो अफेक्ट होने का खतरा है, क्योंकि जो अभी जो 6 को जो मैं डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ शुमाइला, इतनी ज्यादा क्योंकि मैं ड्यूटी असाइंड है।
वो जो सेल बनाया गया है अच्छा, फ्लड रिलीफ का, कहाँ पर, कहाँ पर तहसील? सेक्रेटरीट में एक सेल बनाया गया है, वो हम सबको आप सबके लिए ही बनाया गया है। अच्छा। कि किसी तरह की मीडिया को कोई क्वेरी हो तो बजाय इसके कि कोई गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाए, तो वहाँ पे एक जो है वो एक इमरजेंसी सेल बनाया गया है जिसमें तमाम इदारों के, तमाम महकमों के कंसर्न ऑफिसर्स, वहाँ के सेक्रेटरीज, वो सब लोग मौजूद हैं। कोई कंप्लेन भी अगर आती है, वो नंबर भी इशू कर दिए गए हैं, वो आपकी नजर से गुजर होंगे, वरना कहेंगे तो मैं आपके तवज्जुह से शेयर कर लूंगी अपने अवाम के साथ। ठीक है, आपने किसी भी तरह की जी तहसीन साहिबा, आपने इंडिया की बात की, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं खुश आमदीद कहूँगी, ताजे रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी तहसीन आबदी साहिबा से, कंटिन्यू करना चाहूँगी। तहसीन साहिबा, आपने इंडिया के मीडिया की बात कही, और मैं आपको बताऊं कि इंडिया का मीडिया इस वक्त इतना शोर मचा रहा है, इतना खुश है, इतनी खुशी का इजहार कर रहा है, इतनी वीडियोस वायरल हुई हैं। ये हमारे वो हमसाए हैं, कभी पानी रोक कर आबी जारियत करते हैं, कभी पानी को ज़्यादा छोड़ कर आबी जारियत का मुजाहरा करते हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये सब चीज़ें तो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए ना, कि हमारे आस पड़ोस में कौन रह रहा है, तो हमें उसी के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, उसी के हिसाब से इक़दामात करने चाहिए। मतलब अब जब हम हर साल ही मानसून के सीज़न से गुजरते हैं और हर साल ही इस तरह की कैफियत का सामना करते हैं, क्यों? देखिए शुमाइला, हम इस चीज से बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं कि जी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने जो इतने सारे आपको इतनी देर तक गुफ्तगू की है, मैंने वही सारी चीजें बताई हैं कि हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इन हालात से 2010 में भी निकले हैं, बहुत अच्छी तरह मैनेजेबल थे हालात, और इस दफा हम उससे बेहतर तरीके से निकलेंगे क्योंकि हमने चीजें मैनेज कर ली है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो इंडिया तो हमेशा से वायलेशन करता है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो या वो किसी भी तरह की वायलेशन हो, तो इंडिया तो हमेशा से इसमें इन्वॉल्व रहा है, तो उससे तो हमने कभी अच्छी उम्मीद रखी भी नहीं है। जैसी बात है, दुश्मन मुल्क है, हम उससे कैसे अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि उसकी ये अभी भी सिंतास मुआहिदे की जो है वायलेशन कर रहा है, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, उससे पहले आपने बताना होता है, अगर आपने पानी छोड़ना होता है, जो कि वो नहीं बताता, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने अवाम की, अपने लोगों की मैंने रिलीफ की बात की है आपसे, कि किस तरह हमने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, किस तरह हमने जो है वो रिलीफ कैंप्स बनाए हैं, किस तरह हमने तमाम लोग डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया है। हमने पता है आपको, मैंने आपको क्या बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेवन से ज्यादा, शायद 7 लाख क्यूसिक से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमारी सुपर फ्लड की है। हमने वर्स्ट सिचुएशन पे अपनी प्रिपरेशन की है कि अगर 11 लाख से भी खुदा ना खास्ता एक्सीड कर जाता है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं ये वाली आपको बात बता रही हूँ। हमने तमाम रेस्क्यू की चीजें मेंटेन की, तमाम हमने जो लोगों के रहने के इंतजाम है, उनके मवेशियों को निकालना, लोगों को निकालना, उनको रहना, उनको खुराक देना, उनके मेडिकल देखना, हर तरह का इंतजाम जो है वो हम सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। तो हमें कहीं पे भी किसी तरह की कोई हर्डल नहीं है। हम अपने लोगों के लिए 100% एफर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि जो उनके माल मवेशी है, जिससे उनका रोजगार चलता है, जो लाइफ स्टॉक है, उसको भी कोई नुकसान ना हो। तीसरी प्रायोरिटी यही है हमारी कि जो वल्नरेबल पॉइंट्स है, हम उन तमाम पॉइंट्स को, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम पीक होगी गुड्डू को जो हिट करेगा, गुड्डू से फिर सखर, फिर कोटरी, फिर वो समंदर में जाएगा, तो गुड्डू को हिट करने की टाइमिंग जो एक्सपेक्टेड है वो 6 की मॉर्निंग है, मोस्ट प्रॉब्ली फजर के टाइम की। तो हमने वो तमाम चीजें जो है वो हमने एस्टिमेट कर ली हैं, तमाम चीजें, पूरा एक प्लान बन चुका है कि किस तरह, उससे पहले ही तमाम लोगों की इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गई है। हमने लोगों के रहने के इंतजाम, मैं आपको बता रही हूँ, खाना पीना, रहना, दवाइयाँ, क्योंकि उसके बाद इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, लोगों को सांप के काटने, कुत्तों के काटने, इस तरह की जो खदशात हो सकते हैं, उन तमाम चीजों की वैक्सीन हमने तमाम डॉक्टर्स की, तमाम जो मुताल्लिका अमला है, छुट्टियां मंसूख कर दी हैं, तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जितने सेक्रेटरीज मुताल्लिका इदारों के हैं, वो तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, तमाम लोग हाई अलर्ट हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने जैसे 2010 में मैनेज किया था, उससे बेहतर तरीके से हम चीजें मैनेज करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आवाम का आप ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर 21 लाख घर बना के देने पड़ेंगे, फायदा कुछ है नहीं, नुकसान पे नुकसान होना शुरू हो जाता है। शर्जील गोपलानी साहब से बात करते हैं। तहसीन आबदी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम शर्जील गोपलानी साहब। वालेकुम। शर्जील साहब,
آپ نے گفتگو سنی تحسین عابدی صاحبہ کی، بہت کانفیڈنٹ ہے، بہت زیادہ اس بات پہ مستحکم ہے کہ وہ جو فلڈ، جسے سپر فلڈ کا وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے نام دیا ہے، اس کو ہم کنٹرول کرنے میں، یا اس سے نبٹنے میں ہم تیار ہو جائیں گے، نقصان کم سے کم ترین ہوگا۔ شرجیل صاحب، آپ ایک تاجر رہنما ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر 100 mm بارش ہو جاتی ہے، وہاں پہ 100 mm تو میں خیر زیادہ ہی کہہ رہی ہوں، کم بھی بارش اس سے ہوتی ہے تو گلیاں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی جگہ درست ہے، وہ اس صورتحال سے، سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے کامیاب ہو جائے گی؟ پچھلے 78 سال میں تو آج تک کبھی حکومت کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں درست طور پہ سن نہیں پا رہی، یہ ہے قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں پوری ہو جائیں۔ پاسبل تو نہیں ہے، فلڈ ایک قدرتی ایک آفت ہی یہ بن گئی ہے، ہمارے لیے زحمت ہی بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ پچھلے 70-80 سال میں ہم نے کچھ کیا ہوتا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا بڑا آج نقصان پنجاب میں اور کے پی میں تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور سندھ کی اب باری آ رہی ہے، اور ہمیشہ سندھ کا نقصان ہی ہوا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ماشاءاللہ فیڈرلسٹ ہیں وہ تو باقاعدہ پانی کا رخ موڑ دیتے ہیں غریبوں ہاڑیوں کی زمینوں کے اوپر، وہ ہمیشہ کا ان کا یہ رجحان رہا ہے، اور اتفاق بھی لیکن کیا کرتے ہیں، اللہ کرے یہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ کامیابی ہو جائے، کیونکہ کتے کی کاٹنے کی ویکسین کی تو پوزیشن یہ ہے کہ اس کو کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے کتے نہیں گھوم رہے ہوں، اور وہاں سے جو ہے اگر کسی کو کاٹا جاتا ہے تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ریبیز کی جو ویکسین ہی بہت سے ہاسپٹلوں میں دستیاب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سانپ کے کاٹے کا علاج ہے، باقی اور چیزیں، اللہ کرے ہم تو امید کر سکتے ہیں، ہمیں امید تو یہی ہے کہ جو حکومت 17 سال سے اس شہر پہ، اس صوبے پہ قابض ہے، وہ اللہ کرے وہ اپنا کام بھی کرے۔ 20 لاکھ گھر بنانے کے لیے کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا نہیں ہوا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ شہر کا حال تو یہ ہے اس وقت کراچی کا کہ پانی اس وقت جو ہے جس طریقے سے پانی بہہ رہا ہے، اس طریقے سے نلوں میں تو کراچی کے کسی بھی گھر کے اندر پانی نہیں آتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سڑکوں پہ بہتا ہوا پانی ان کے گھروں میں چلا جائے یا کوئی اور معاملات ہو جائیں۔ آپ دیکھیں اس وقت کوئی سڑک ایسی نہیں ہے، اس وقت میں جہاز کی بات بتاؤں، کاغذی بازار، جوڑیا بازار، اس کے علاوہ جو ہے ٹھڑائی کمپاؤنڈ، مسجدوں کے باہر جو ہے گٹر کا پانی کھڑا ہے۔ عید میلاد النبی کا سیزن ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر جو ایک تنظیم ہے، جو ایک فرقہ ہے، اس کا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو روڈ آپ کے بن جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو جشن ولادت النبی ہے اس پہ ہے باہر مسجدوں کے باہر اس وقت آج بھی سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو فلڈ کو کنٹرول کر لیں گے۔ بھائی خدا را جو مسجدوں کے باہر سیوریج کا پانی کھڑا ہے اس کو تو صاف کر دیں۔ باقی خیر اللہ یہ حافظ ہے ہمیں تو آج تک اللہ کی مدد رہی ہے، اس شہر کو ہمیشہ اللہ نے بچایا ہے اور ولیوں کے صدقے ہی بچایا ہے، ورنہ اس شہر کو ڈبونے میں تو کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس وقت آپ دیکھیں پنجاب میں کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے، ہم تو اس وقت جو ہے صرف اور صرف دلاسا ہی دے سکتے ہیں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو۔ اتنا بڑا جو ہے بنیر میں جو اتنا بڑا طوفان آیا، اتنی بڑی جو تباہی ہوئی، ہم پچھلے 25 سالوں سے حکومت پاکستان کو لکھ رہے ہیں، منسٹری آف انوائرمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، جس وجہ سے یہ جنگلات مافیا جو ہے درخت کاٹ کے آپ کے پورے پہاڑ جو ہے وہ گنجے کر کے چلی گئی، اور آج آپ کے پاس پتھروں کا سیلاب جو ہے وہ پہنچا ہے بنیر تک پہاڑوں سے ہوتا ہوا، کروڑوں کی تعداد میں پتھر وہاں پہنچے ہیں۔ کوئی اس ملک میں پوچھنے والا کسی کو کوئی ذمہ دار ہے؟ کسی کو آج تک اس ملک کو تباہ کرنے کی کسی کو سزا دی گئی؟ اچھا، تو شرجیل صاحب یہ جو ایک اور معاملہ آپ کے طرف سے ایک اور شکایت آئی ہے کہ اب تاجروں کو پھر وہی وہ پرچیوں والا سسٹم شروع ہو گیا ہے اور جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے پرچیاں دی جا رہی ہیں، تو کتنی صداقت ہے اس میں اور کیا معاملات ہیں یہ؟ دیکھیں پرچیاں بند ہی نہیں ہوئی کبھی بھی، اکا دکا پرچیاں چل رہی ہوتی تھی، کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے، یہ غلط ہے؟ اپنی جگہ موجود ہے کہ آپ کا جو ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں منشیات فروشوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، ہیروئنچیوں کو تو پکڑا جا رہا ہے، لیکن کسی طریقے سے جو ہے منشیات فروش آدمی ریاری گینگ وار آج بھی بہت مضبوط ہے، آج بھی وہاں موجود ہے۔ ابھی بھی جو ہے ٹیمر مارکیٹ میں بھی ایک پرچی آئی تھی اور کلپریٹ نہیں پکڑے گئے، وہ گارڈن تھانہ پڑتا تھا، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم پولیس کا ساتھ دیں، لیکن اب جو ہے کہ کوئی بھی جو جس کو پرچی آتی ہے وہ بولتا ہے میں پیسے دے کے اپنی جان چرا لوں۔ میں اس وقت پولیس پہ اور سندھ حکومت پہ کسی حالت میں بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہوتا یہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب کلپریٹس کو پکڑوایا
ہم نے اپنی محنت کی تو پتا یہ چلا کہ 56,000 روپے SHO نے بھی رشوت لی جس بندے نے مدعی تھے. اس کے بعد CTD میں گیا, CTD نے الگ رشوت لی ہے. اس کے بعد جب ہم کورٹ میں گئے تو پیشکار صاحب ہم سے الگ رشوت لیتے ہیں. تو بہتر یہ کہ جو پرچی مانگ رہا ہے اس کو پیسے دے دیں. ان چکروں میں ہم کہاں پڑیں گے, یہ جو پولیس والوں کو ہم رشوتیں دیتے پھریں. اور اس کے بعد وہ جس SHO کو رشوت دی گئی وہ رشوت آج اس وقت کراچی کے سب سے بڑے تھانے میں وہ آج بھی SHO ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے SSP یا DIG کمپلین نہیں کی ہو. ایسے بڑے لوگ ہیں, بڑی باتیں ہیں, اب ان کا معاملات بڑے لوگوں میں چل رہا ہے. لیکن اس وقت کچے اور پکے کے ڈاکو جو ہے اس وقت آپ یقین کریں تباہی پھیلا چکے ہیں. اچھا چلیں, تحسین عابدی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بھی یقیناً آپ کے گفتگو سنی ہے, سوالات بھی سنے ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. تحسین عابدی صاحبہ, ایک بات تو بہرحال ماننے والی ہے کہ ہم ہر گلی ہر محلے میں نشیوں کو دیکھتے ہیں, منشیات فروشوں کو دیکھتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پلوں کے سریے تک نکالیے کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہورڈنگز تھیں وہ گری ہیں آندھیوں اور طوفانوں میں, صرف اس لیے کہ وہاں سے سریے نکال لیے گئے تھے. اور گٹر کے ڈھکنوں کا تو کیا ہی کہنا. تو مطلب یہ معاملات تو بہرحال ایز اٹ از چل رہے ہیں. مطلب تاجروں کو بتے کی پرچیاں بھی مل رہی ہیں, امن و امان کی بھی صورتحال خراب ہے. تو کیسے ان سب چیلنجز سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی, سندھ حکومت کی؟ دیکھیے, لا اینڈ آرڈر کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے شمائلہ. اور اگر آپ اعداد و شمار جو ہے ایئرلی وائز, کیونکہ میں نے IG صاحب نے ایک پریزنٹیشن دی تھی ہمیں کچھ مہینے پہلے, تو انہوں نے تمام فگرز ہم سے شیئر کیے تھے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ حالات بڑے 100% ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے جو ہم سے جو ہے پچھلے سال سے اور اب سے 2024-2025 کے جو فگرز شیئر کیے تھے اس میں بے انتہا تقریباً 60-70% جو ہے وہ کمی آئی ہے. اگر آپ کو بھی یاد ہوگا میں نے آپ کے ہی شوز کیے تھے جب جنوری میں اسٹارٹ میں بچے بہت اغوا ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہے ایک ویو آئی تھی, بچے اغوا ہونے کی ویو آئی تھی, پھر وہ ڈمپر والی ایک ویو آئی تھی, ڈمپر مافیا والی ویو آئی تھی. اب اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں تو تمام چیزوں میں بچوں والا واقعات تو ماشاءاللہ ختم ہی ہو گئے تھے. یہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس تھی, سندھ گورنمنٹ کی پولیس کی پرفارمنس تھی کہ وہ جو کلپرٹس تھے وہ پکڑے بھی گئے. بہت سارے بچے جو اغوا ہو رہے تھے وہ جو ہے ان کو بازیاب بھی کرایا گیا. تو یقیناً اوور نائٹ چینج نہیں آتے ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن ایسا کہنا کہ جی گورنمنٹ کچھ نہیں, اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہوتی تو حالات میں بہتری نہیں آ رہی ہوتی. پھر اگین کہ بہت بڑی آبادی کا شہر ہے, بہت بڑی آبادی کا صوبہ ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. لیکن یقیناً یہ کہہ دینا کہ جی کچھ نہیں کرنے, مجھے لگتا ہے دس از ناٹ فیئر. جہاں جس کی جو ایفرٹ ہے, ہمارے جوان کتنے شہید بھی ہوئے, چاہے ہمارے پاک افواج آپ لے لیں, چاہے ہماری آپ پولیس لے لیں, تو کتنے جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں اسی طرح کے حادثات میں. کبھی کلپرٹس کو پکڑتے ہوئے, کبھی پولیس مقابلوں میں بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو یقیناً ہم کام کریں. لیکن اگر یہ کرنا کہ معاشرے کی امید رکھنا تو جی اوور نائٹ چینج آ جائے گا تو جی میں تو ایسے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایگزیکٹلی, ایسی مت ہو نہیں سکتی. اٹ ٹیکس ٹائم. کام کر رہے ہیں, چینجز آ رہے ہیں. اگر کارروائیوں میں کمی ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک سکسیس ہے حکومت کی کہ جی اگر آپ پہلے دیکھیں پچھلے ٹینیورس میں آپ دیکھ لیں کراچی کا کیا حال تھا. آپ کو خود پتا ہے کہ اگر کوئی جوان صبح گھر سے نکلتا تھا تو پتا نہیں ہوتا تھا کہ رات کو گھر آئے گا نہیں آئے گا. دوبارہ سے شہر کی روشنیاں بحال ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. دوبارہ سے آپ نے اس میں بڑا کام ہے, رینجرز کا بڑا کام ہے, ہماری پاک افواج کا بڑا کام ہے, بہت کام کیا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز. میں دیکھیں میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں, چاہے وہ ہماری افواج ہو, ہماری پولیس ہو, ہماری رینجرز ہو, ہمارے جتنے ادارے ہیں, اس کے پیرل ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں. میں تو ہماری پارٹی کو تنقید کا بھی نشانہ نہیں بناؤں گی کہ جو اچھے لوگ, اچھے برے لوگ تمام پارٹیز میں کہ جو اچھے لوگ ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ سب کا اسٹیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں صرف پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے, اور جماعتیں بھی ہیں. ابھی اگر آپ صرف لوکل گورنمنٹ کی بات کر لیں کہ اگر 25 ٹاؤنز میں سے 9 ٹاؤن جو ہیں وہ تو جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے, وہی پارٹی سب کچھ کر رہی ہے. MPM کے پاس بھی جو ہے فیڈرل میں بھی نمائندگی ہے, پروونشل گورنمنٹ میں بھی نمائندگی ہے, لوکل گورنمنٹ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن باقی جگہ تو ان کی ریپرزنٹیشن ہے نا. تو اس شہر کے لیے تمام لوگوں کو کام کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے تنقید برائے تنقید سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تمام لوگوں کو مل کے بیٹھ کے شہر کے لیے, شہر کے لوگوں کے لیے کام کرنا. بالکل تحسین عابدی صاحبہ, ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی تنقید کریں تاکہ اس کا مسئلے کا کچھ حل نکل سکے, مسئلوں کو اجاگر کریں. میٹرو ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ شہر قائد خاص طور پہ جو مسائل ہیں وہ سامنے لے کے آئیں شہر قائد کے, اور ان کا حل بھی کیا جائے. اسی میں ایک اور بھی اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ ضرور سوال کرتے ہیں تحسین صاحبہ کہ جو چیزیں مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کی گئیں, سگنل فری کوریڈور بنایا گیا, بریجز بنائے گئے, پیڈسٹرین بنایا گیا, اور بہت کچھ کام کیا, کراچی میں بہت کام ہوا تھا,
اس کو آگے اگر نہیں بھی بڑھایا گیا تو اس کو مینٹین کیوں نہیں کیا گیا؟ آج بھی کریم آباد جو انڈر پاس بن رہا ہے وہ کریم آباد کے جو اوپر جو برج وہاں سے گزر رہا ہے اور جو انڈر پاس کی کھدائی ہو رہی ہے، آپ اگر وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ یہ نوٹس کریں گی کہ وہ اس برج کے پلرز کے بالکل نزدیک کھدائی ہو رہی ہے، تو وہ برج بھی کمزور ہوگا۔ دیکھیے شمائلہ، یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال مصطفیٰ کمال کی پارٹی سے زیادہ بنتا ہے کہ اتنے سارے ان کو 300 ارب روپے کے فنڈز ملے ہوں گے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر آپ پرانے فیکٹس اٹھا کے دیکھیں، فگرز اٹھا کے دیکھیں، 300 ارب جب لگایا گیا تو اتنا کیا گیا کہ ان کے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ہی 5 سال سے پہلے ہی چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی. یہ بھی بڑی لمبی بحث چلی جائے گی کہ کس کو ٹھیکے دیے جاتے تھے. غالباً اکبر نام کے کوئی ایک ہی ٹھیکیدار تھے جن کو تمام کراچی کے ٹھیکے دیے گئے، اور وہ ٹھیکے چلو جی 300 ارب بقول ان کے کہ انہوں نے لگایا. اگر لگایا تو وہ اتنا کمزور لگایا کہ وہ 2 سال میں 3 سال میں خراب ہو گیا. تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. اس سوال کا جو جواب ہے بالکل ہونی چاہیے. جہانگیر روڈ ایک کی پارٹی کو بنتا ہے. ہماری آپ جہاں تک ہماری بات کریں گے شمائلہ، تو اگر آپ ہمیں دیکھ لیں، میں پوری لسٹ آپ اس پہ پورا شو کر لیں، میں بتا سکتی ہوں کہ کراچی میں کتنے روڈ بن رہے ہیں، کراچی میں کتنے فلائی اوورز بن رہے ہیں، کراچی میں کتنے انڈر پاسز بن رہے ہیں، کراچی میں کہاں کہاں جو ہے سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. شہر بھٹو کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، لیاری ایکسپریس آپ کے سامنے ہے. لاتعداد پروجیکٹ ہیں جو اس شہر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے. تو ہم تو بڑا لانگ. اب دیکھیں لیاری ایکسپریس کی آپ نے بات کی تحسین عابدی صاحبہ، اور میں آپ کو بتاؤں، میں آئی وٹنس ہوں میں کہ لیاری ایکسپریس جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، لیاری ایکسپریس تو بنایا گیا تھا نا کہ وہاں سے گوڈاؤن سے ڈائریکٹلی سارے جو جتنے بھی ہیوی ٹریفک ہے وہ ڈائریکٹ سوراب گوٹ کی سائٹ پہ اتر جائے گا. سوراب گوٹ کی سائٹ پہ اتر رہا ہے لیاری جو ایکسپریس ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کٹ ہوتا تھا باڑا مارکیٹ کے بالکل سامنے، اب وہ بند کر دیا، اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد جو وہ کٹ ہے وہ چلا گیا ہے بہت آگے. اتنا آگے چلا گیا ہے کہ ایک تو وہاں پہ جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے. یہ کل پورا اس کا سروے کر کے آئی ہوں، میں بذات خود وہاں پہ موجود رہی ہوں، دیکھ کے آئی ہوں کہ بیچارے بائک والے، اور وہ اتنا رش اور اتنی ہیوی ٹریفک. شام 5 بجے کی بات ہے، یعنی وہاں پہ کوئی کٹ نہیں ہے. جو ایک کٹ سوراب گوٹ کا وہاں سے لے کے وہ پی ایس او کے وہ پیٹرول پمپ تک آگے نکل گیا وہ کٹ. اتنے زیادہ لوگوں کو مشکلات، اتنی زیادہ، مطلب بجائے یہ کہ عوام کو سہولت دی جائے، نہیں سہولت نہیں مل رہی. تحسین عابدی صاحبہ، لوگ بہت پریشان ہیں. آپ دیکھیں پیٹرول اتنا مہنگا اور اتنا لمبا کٹ، یعنی گلشن کو بالکل کاٹ دیا ہے وہاں سے. نہیں، یہ آپ نے ڈیٹیل، کیونکہ میرا وہاں سے کچھ نہ گزر نہیں ہے، آپ نے ڈیٹیل شیئر کی ہے. میں ڈیفینیٹلی جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں جو بھی ہیں میں ان سے ضرور فارورڈ کروں گی آپ کے. اچھا ہوا آپ نے آئیڈینٹیفائی. اور وہ لالا رحیم ہے وہاں کے چیئرمین، لالا رحیم ہے وہاں کے چیئرمین، اور میں بالکل سوال کرتی ہوں ان سے بھی یہی کرتی ہوں. نہیں، مجھ سے آپ کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل شیئر کیجیے گا. میں بالکل شیئر کروں گی آپ سے. نہیں ہے نا تو میں کوئی غلط بات کی بھی بیٹھ کے نہیں کر سکتی. آپ کو پتہ ہے میں جو بات کرتی ہوں، مجھے اگر میری بالکل ضرور کرتی ہوں تو آپ مجھے ڈیٹیل شیئر کیجیے گا. میں لالا رحیم سے بالکل بہت ضروری ہے وہاں پہ ان چیزوں کو بتانا. جو وہاں سے ایک اندرونی راستہ جا رہا تھا اس کو بند کیا، مطلب لوگ پریشان ہیں وہاں پہ. عجیب افراتفری کا عالم 5 بجے وہاں پہ. میں آپ کا یہ کنسرن ضرور لالا رحیم صاحب بہت پریشانی لوگوں کو. بہرحال ضرور اس پہ بات کیجیے گا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شرجیل گوپلانی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. شرجیل گوپلانی صاحب، تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ گورنمنٹ نے بہت سے منصوبے بھی لانچ کیے، بہت سے کام بھی کیے، ٹیکسز کی شرح کو بھی کم کیا، لیکن اور امن و امان کو بھی کنٹرول کیا. لیکن بہرحال جو ملکی معیشت، جو شہر قائد ایک پلر کا کام دے رہا ہے، ایک جو ہب کا کام دے رہا ہے ملکی معیشت میں، اس میں مشکلات کا سامنا ہے تاجروں کو. بات یہ ہے کہ کراچی جو آپ کا میٹروپولیٹن سٹی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی سے کام کیا جاتا ہے. ہر طریقے سے آپ کو میں بتاؤں، ایک ٹائم پہ 30-40 قتل ہوتے تھے جو آپ کو لاشیں ملتی تھی، اس میں اب جو بھی انوالومنٹ تھا وہ سب کو پتا ہے. اس کے بعد پھر بتہ چلتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا. اس میں کوئی ایک پارٹی نہیں تھی، تمام پارٹیز شامل تھی. اس میں مذہبی پارٹیز بھی شامل تھی. اس کے بعد اب جو نیا ٹرینڈ ہے، 5,500 موٹر سائیکل پر منتھ آپ کا کراچی سے چوری ہوتا ہے.
1500 से 1600 गाड़ियां कराची से चोरी होती हैं, तकरीबन 10,000 के करीब मोबाइल छीने जाते हैं और चोरी होते हैं। ये 25,000 जो है आपका महीने का, ये आपके पास रजिस्टर्ड क्राइम है जो आपके पास ये 3 सेक्टर में चलता है। तो आप ये सोचें कि इस शहर में कितना आपने मोटरसाइकिल का कोई क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपने ABCCC बनाया। ABCC भी एक ऐसा सेल है जो लोगों का अगवा करता है। एंटी कार लिफ्टिंग सेल भी आपका जो है वो लोगों का अगवा करता है। CTD से हमने जो है पैसे वापस लिए हैं बाकायदा चैनल पे बैठ के, और ये बात जो है सबके सामने आया है। बात ये है कि आपको अगर वाकई ही शहर से सिंसियर हैं तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपके हर जगह चेयरमैन मौजूद है, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की डिस्ट्रिक्ट के कमेटीज मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम, चाहे आपके नाजायज बिल्डिंग बन रही हो, रोड जिस तरीके से बनते हैं आपके सामने, जैसे बजरी डाल दी जाती है, ऊपर डामर चढ़ा दिया जाता है, इसके बाद एक बारिश के अंदर रोड का पता नहीं होता। रोड शर्जील साहब, हमने कई दफा ये मामला उठाया और हमने इसकी मिसाल भी दी। आपको याद होगा जहांगीर रोड एक ही हफ्ते में 2 दफा बह गई थी पानी के साथ। तारिक रोड बैठ गया, तारिक रोड जिनका बिलावल भुट्टो चेयरमैन ने आगे इफ्तिताह किया था। आप तारिक रोड हाल देख लेंगे कि पानी कितना खड़ा होता है। आप शारे भुट्टो की बात करिए, आए शारे भुट्टो पे इस वक्त देखें कि कितने क्रैक्स आ चुके हैं। देखें, हमें ये नहीं है कि काम तो आपको इतना करना चाहिए कि 3,000 अभी जो इनके दागा साहब ने जो इंकशाफ किया है 3,400 अरब रुपए का, वो 3,400 अरब NHC के कहाँ है? ये तो इनको ढूंढने चाहिए ना। ये 3,400 अरब में से 1,100 अरब रुपए भी शहर पे लग चुके होते तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी चलाता। क्यों इस शहर के साथ तासुब है? जब ये कि आपको कमाई का, रोजगार का जरिए, हमें तो ना सीट चाहिए ना वजारत चाहिए। हम तो यहाँ कारोबार करने के लिए आए हैं। हमें कारोबार से मतलब हम सुबह आए, अपनी दुकान पे कारोबार करें, शाम को घर चले जाए। हमारे से ज्यादा क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? हमें क्यों इन्वॉल्वमेंट होना पड़ रहा है इस मुल्क के जो मामला के अंदर? ये आपको खुद सोचना चाहिए कि आज हमारे घर पे ना सेवरेज का निजाम सही है, ना पानी का निजाम सही है, ना हमारे बच्चों के स्कूल का निजाम सही है। कोई एक चीज तो ऐसी हो जो सीधे रुख में जा रही हो और हम ये बोलेंगे हम आगे जाके इसको कंट्रोल करेंगे। आपका सैलानी जो है वो IT सेक्टर चला रहा है। आपका गवर्नर हाउस में भी सैलानी अपने पैसे लगा रहा है, वो गवर्नर के पैसे नहीं लग रहे। वो गवर्नर भी पर्ची गवर्नर है इस वक्त। उसको चाहिए ऊँट चाहिए, वो पर्ची से ऊँट मंगवा लेता है। उसको चाहिए अपना राशन बांटने, वो पर्ची से राशन मंगवा लेता है। शर्जील साहब, लेकिन देखिए हमारा वाली वारिस नहीं है, शर्जील साहब माफिया बन चुका है इस वक्त। शर्जील साहब, आपने गवर्नर की बात की, अब जाहिर है मुझे फिर उस बात को ज़रूर करना पड़ेगा। गवर्नर हाउस में आप देखें 14 अगस्त बड़े शान और शौकत से मनाई गई, 14 दिन तक तकरीबात का इनकाद किया गया। अब 12 रबीउल अव्वल बहुत अच्छे से मना रहे हैं, रोज़ाना वहाँ पे महफिल मिलाद होती है और बहुत बड़ा फंक्शंस होता है वहाँ पे। तो काम तो कर रहे हैं गवर्नर साहब भी। देखिए, गवर्नर का काम नहीं है ये काम करना, गवर्नर का काम है गवर्नेंस। आप बिल्कुल कर रहे हैं। अब मेरे को जाके गवर्नर हाउस के अंदर क्या करनी है? मेरे घर पे महफिल हो रही है, मेरे घर के नीचे पानी खड़ा हुआ सेवरेज, गवर्नर का काम नहीं है तो गवर्नर गुड गवर्नेंस तो करवा दे ना। मेरे को 14 अगस्त की तकरीब आप गवर्नर हाउस में मनाए, 14 अगस्त की तकरीब में अपने घर के बाहर बच्चों के साथ क्यों नहीं मनाऊं? मेरे घर के बाहर क्यों मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरा मोबाइल को छीन के चला जाए, मेरा बच्चा अगवा हो जाए, मेरे साथ कोई और मामला हो जाए? अच्छा, चले तहसीन आबदी साहब से बात कर लेते हैं। तहसीन साहब, अब ये जो सवाल उठाया है शर्जील गोपलानी साहब ने कि ज़रूरत इस अमर की है कि बजाय फंक्शंस या सैलानी के वहाँ पे थैले बांटने से बेहतर है कि आवाम के लिए हकीकी मानों में अमली इक़दाम किए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जो वाकई नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें फ़ायदा दें। देखिए, मैं अगेन फिर वही बातें रिपीट होंगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। शहर की अगर हम स्पेसिफिक बात करें शुमाइला, तो आपको भी पता है कि 30-35 साल तक कौन सी पार्टी इस शहर को रूल करती रही है। कभी जमात इस्लामी, कभी MQM, पीपल्स पार्टी के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जी लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों हमारी हैं। वरना पहले तो ये इख्तियारात का रोना और कि किसको कौन सा जिम्मे लगा हुआ है काम, ये तमाम मामला चलते रहे। लोकल गवर्नमेंट के बाद तमाम इख्तियारात रहे, काम नहीं हुआ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं, वो अपनी जो उनकी ड्यूटीज असाइन होती हैं वो छोड़ के वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरे के जुरिडिक्शन में जो है वो इन्वॉल्वमेंट की जा सके। लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। 30-35 साल का बिगाड़ उठा के अगर आपसे 2-3 साल को मुस्तफा वहाब पे डाल देंगे या सिंध गवर्नमेंट पे डाल देंगे, ठीक है जी 17 साल से हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन इस 17 साल में जो दूसरी पार्टीज हैं जिनके इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं वो ऑन एंड ऑफ हमारे साथ मिनिस्ट्रीज का पार्ट रहे, वो हमारी गवर्नमेंट का पार्ट रहे। हर MNA को, हर MCA
MCA को, जो भी इलेक्टेड होता है, उनके अपने फंड्स होते हैं. अगर हम बस बकौल आपके, हम तो कह रहे हैं हम जी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई इतने नाराज नजर आ रहे हैं. भाई अगर पूरे पाकिस्तान से मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर इलाज के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए लोग कराची आते हैं, इधर का रुख करते हैं. कोई भी कराची से आपको KPK जाता नजर नहीं आएगा, चाहे इलाज हो, चाहे रोजगार हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, या आपको लाहौर जाता नजर नहीं आएगा. पूरे पाकिस्तान का फ्लो जो है वो कराची आ रहा है. तो यकीनन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे हालात बेहतर हैं, तभी तो लोग आ रहे हैं. अगर अल्लाह न करे जिस तरह की ये जो एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि अल्लाह न करे कोई मकबूजा कश्मीर बन गया या गाजा बन गया, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, तो लोग क्यों आएंगे यहाँ पे? क्या लोग यहाँ पे अपनी जाने देने आएंगे? शुमारा थोड़ा सा मुझे लगता है जो हम पे तनकीद करते हैं उनको थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए. मैं तो वो बात ही नहीं करती कि जी बड़े 100% मैं कोई ख्वाब दिखा रही हूँ. मैं कहती हूँ कि जी 100% परफॉर्मेंस नहीं होगी, ठीक है, 100% हालात नहीं है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हम कोशिश कर रहे हैं, हर सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं. आप अगर हेल्थ में ले लें, क्या पूरी दुनिया से लोग इलाज कराने क्या सिंध में, क्या कराची में नहीं आ रहे हैं? बताइए. ठीक है, इसके अदर साइड पे हम यूं भी तो देख सकते हैं ना कि इतना ज्यादा फ्लो है. ठीक है, अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं तो आप ये देखें कि इतना ज्यादा अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर मसाइल में तो जन्म ले रहे हैं ना. आप यहाँ पे भिखारियों की तादाद देखें, आप यहाँ नशइयों की तादाद देखें, आप यहाँ देखें कौन सा सिग्नल खाली है. मतलब बाकायदा एक प्रोफेशन डेवलप हो गया है यहाँ पे. आप कहीं पे खड़े नहीं हो सकते. आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, लोग पेमेंट की ईंटें तक उखाड़ के ले जा रहे हैं. नदी नालों पे झोपड़पट्टियां बन गई हैं. मतलब कच्ची आबादियां, 60% कच्ची आबादियां हैं. आप देखें ना कि फ्लो ने क्या हशर कर दिया है शहर का. क्या आज से 25-30 साल पहले ऐसा ही था? जी. तारीफ में नहीं कह रही हूँ, मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ कि अगर इतने बुरे हालात हैं तो लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे. अच्छा, रही बात इन तमाम चीजों की कि जब फ्लो आ रहा है, यकीनन ये शहर बना था, ये 80 लाख लोगों के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था. आज आबादी 4 करोड़ से तजावज कर चुकी है और फिर बाहर से भी फ्लो आ रहा है. अब देखिए जो फ्लो आ रहा है ना शुमाइला, वो अपने ही हम वतन है ना, हमारे ही मुल्क के लोग हैं. अगर कोई इलाज के लिए आ रहा है, इस वजह से आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो करोड़ों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है, तो हम उस इंसान को वापस नहीं भेज सकते कि तुम क्योंकि फ्लो बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम हमारे शहर के नहीं हो, क्योंकि तुम हमारे सूबे के नहीं है, तो तुम निकल जाओ यहाँ से. ये हमारा हम ये ह्यूमन राइट वायलेशन के बहुत अगेंस्ट है. हम इस बात पे जाए नहीं सकते. आप यकीन करें, जब ये अफगानियों के खिलाफ भी जो इनकी इवैक्यूएशन का एक जो प्रोसेस शुरू हुआ था फेडरल की तरफ से, वहाँ पे भी सिंध गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड से उस पे रहते हुए उनका जो है वो इनकलाब पे जो है वो प्रोसेस करवाया था. हमने तब भी किसी के साथ जो प्रोफाइलिंग नहीं की थी, हमने किसी को जबरदस्ती मारपीट करके नहीं निकाला था. तो हम तो बड़े ह्यूमन राइट्स के बड़े हम उसके पे फॉलो करने वाले लोग हैं. तो अगेन मैंने जो कहा कि फ्लो आ रहा है, मैंने सिर्फ इस वजह से आपको बताया कि जब फ्लो आएगा, जब आबादी बढ़ेगी, लेकिन सबसे इतने बड़े शहर का नहीं है, तो यकीनन चैलेंजेस आएंगे, मसाइल आएंगे, चैलेंजेस. ठीक है, बिल्कुल मसाइल होंगे. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तहसीन आबदी साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. बहुत बिजी स्केड्यूल था आज का आपका, लेकिन इसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया. आपका बहुत शुक्रिया. शर्जील गोपलानी साहब, आपसे भी लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी. मैं एक बात ये कहूंगा कि लोग जो फ्लो आ रहे हैं ना, इसलिए आ रहा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी हुकूमत है, खासतौर पर अंदरूनी सिंध में, आप वहां पे किसी तरीके फैसिलिटेशन दें कि लोगों को अपने घर छोड़ के आगे नहीं जाना पड़े. बिजनेस आजकल जो है फिंगर टिप के ऊपर है, आजकल IT का दौर है. आप बिजनेस के वहां मौके दें ताकि आपकी जो है ग्रो करे इकोनॉमी. आपका लाड़काना अगर आज तरक्की करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. ठट्टा बेल्ट आपका एक टाइम पे इंटरनेशनल कारोबार का हब था. इसके बाद कराची शान नहीं था 1800 के अंदर. आपके जो है अपना 1200 जो है किलोमीटर का आपका इतना बड़ा बेल्ट है, सी बेल्ट है, आप उसको जो है इस्तेमाल करवाएं. पंजाब में भी आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है, KP में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. आप वहां पे क्यों लोगों को रोजगार का इंतजाम क्यों नहीं करते? हमारे पे ऐसे लोग क्यों नहीं मौजूद? आप लोग तो सियासतदान है, आपने तो 50-50 साल जो है मेहनतें की हैं. आपके पास आप ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर यहाँ तक आए हैं. आप लोगों के तो बहुत आसानी है. अगर आप लोग हिम्मत करें तो हम इस मुल्क को आराम से इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं. बिल्कुल मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है. बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है शहर कायद के मसाइल के हवाले से, तो सभी अपनी अपनी तजावीज़ देते हैं और इसी हवाले से जब हम सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात करते हैं, तर्जमान सिंध हुकूमत से बात करते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि हम तो अमली इकदाम कर ही रहे हैं। तहसीन आबदी साहिबा से भी जब बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, सुपर फ्लड आए कुछ भी आए, लेकिन हम अपने तमाम तर तैयारियों के साथ मैदान अमल में कूद पड़े हैं और हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं हर तरह के हालात से निपटने के लिए और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए। हमने वो तमाम प्लानिंग कर ली है। उन लोगों को जो कि फ्लड से मुतासिर होने के जिनके इम्कानात थे उनको वहाँ से निकाल कर जो महफूज पनागाहें हैं, जगह हैं, वहाँ पर मुंतकिल करें जहाँ उनके लिए हर तरह की सहूलियात मुयसर होंगी। ना सिर्फ उनको खाने पीने का सामान मुहैया किया जाएगा बल्कि उनको दवाइयों की भी कमी नहीं होगी और उनकी कोशिश ये होगी कि पानी उतरने तक तमाम तर सहूलियात मुयसर हों। दूसरी जानिब अगर हम ताजिर रहनुमा की बात करते हैं तो शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत जो है वो लापरवाही का मुजाहरा कर रही है और बाकायदा तौर पर शहर कायद को प्लान करके मुश्किलात में डाला जा रहा है। या हर रोज़ जो नए चैलेंजेस का सामना किया जाता है तो इसके जो जिम्मेदार है वो नाकिस प्लानिंग है और नाकिस गवर्नेंस है। और ख़ास तौर पर उन्होंने गवर्नर सिंध को भी बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध को चाहिए कि वो इस मामले को देखें और जो तकरीबात हैं उनसे निकल कर गुड गवर्नेंस की कोशिश करें शहर कायद में। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं हुकूमत सिंध से और जो तमाम लोग जो काम करने वाले हैं उनसे कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करें। अफवाज पाकिस्तान बहरहाल हर मौके पे हर सूरत हाल में आवाम के साथ खड़ी होती है और तमाम इदारे कोशिश ज़रूर करते हैं खड़े होने की, लेकिन बहरहाल काम अफवाज पाकिस्तान के जवान ही करते नज़र आते हैं और अभी भी वो इन तमाम सूरत हाल में कर भी रहे हैं। लेकिन अवामी एक सवाल ज़रूर सामने आता है। आवाम ये पूछती है कि क्या इन हालात में पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी का ऐलान होना चाहिए जो सूरत हाल हम फेस कर रहे हैं। आप भी सोचिएगा और मैं भी सोचती हूँ। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।